सिंहपत्थर आनी बसी तैयारी करिसंती एतेरे तळटा रंगमंच थिला लेखा है सभा उपरे ऋषि आ देवता माने बसिबे टॉप रे से माने देखिबे रंगमंच कोठी से माने नै कि जाउछंती माने हाथी पलटन युद्ध करिया को ए रानी गुंफा होची एमिति गोटे जगह जे जो समय खारवेल थिले से समय रे भरत मुनि तांकर जो नाटक शास्त्र वर्णना करनथिले से आ 200 वर्ष बाकी थिला खारवेलंकर जदि आमे समय धरे जे ख्रीष्टपूर्व 100 मसीहा ए प्राय 200 ख्रीष्टाब्द 200-300 बेलू नाट्यमुनि तांकर रचना करिसंती से कला बेलू ए जो रंगमंचटा अच्छी आमर रानी गुंफार सामने एटा रंगमंच सेटा को से बड़ धरणर रंगमंच हिसाब से यार मापटा को तेणु या लोक आसी माप नहीं खारवेल से परे भी किसी समय ये ए कार्य चली तेणु ये रंगमंच नाटक आमर जो तैयारी होती रानी गुंफा निजे सिंहपत्थर आनी बसी तैयारी करिसंती एतेरे तळटा रंगमंच थिला एवं या दिहरे समस्ते लेखा है सभा उपरे ऋषि आ देवता माने बसिबे टॉप रे से माने देखिबे रंगमंच मझी माने फास्ट फ्लोर ऊपर महला रे राजा आ तांका परिवार देखिबे आ तळ महला रे जो माने सबु करूछंती नाच करूछंती एवं साधारण तोषाड़ी दर्शक कलिंग नगरी से माने बसिबे से एक बहुत लोक लगे बहुत गुडे एठी करिसंती जो शिलाशिल्प करिसंती एगुड़ा देखिले आश्चर्य लगे तल महला रे ये सब गुड़ाक कलिंगर गारिमा कौटी से माने नहीं कि जाउछंती माने हाथी पलटन युद्ध करिया को आउ गोटे जगार अच्छी मगधर राजा नतमस्तक होई शरण पशुंती कलिंग सम्राट पाखे आउ कौटी राजा रानी बसिचंती कलिंग नृत्य चली आउ कौटी पूजा चली एमती बहुत गुड़े जिनस बहुत गुड़े समय अनुसार बहुत गुड़े सामाजिक चित्र भी रही केते गुड़े लव सीन अच्छी केते जिनस अच्छी सब एगुड़ा सब केते नष्ट हो गलानी केते अच्छी आउ ये जो अच्छी गुंफा गुड़िक ए सामने चारिटा गुंफा आ साइड रे गोटे दीटा लेखे गुंफा अच्छी एगुड़िक सब राजांकर प्लस ओडिशा आम कलिंग समाजर विभिन्न आमर गारिमा सब रही युद्ध विषय बहुत जिनस अच्छी आम जदि ऊपर को उठी जावा दी महला को उत्तर पट पटे उठिले प्रथमे गोटे गार्ड रूम अच्छी से गार्ड रूम रे तार डोर रे दीटा सैनिक अच्छा गोटाक देशी लुगा पिंधा खाली पादर सैनिक तार पश्चिम द्वारपाल होची जड़े मासिडोनियन ग्रीक सोल्जर एकदम टाइट ड्रेस पिंधि बुट पिंधि आउ तापरे गोटे सिंह उपर जड़े राजा बसिचंती गोटे खंडा धरिकी सी खारवेल व्यतीत कहीं नुहंती एवं ये खारवेल मुंड आ से सिंहर मुंडटा को नष्ट हो जाए संभवतः आम जहाँ आम गाँव लोक कहती एतरे कला पहाड़ एक ध्वंस कर गले से जो 4टी गुंफा अच्छी पूर्व मुहा कर रानी गुंफार ऊपर महला यहाँ गोटे आश्चर्यजनक जिनस से कांथरे गोटे अपहरण दृश्य अच्छी जड़े गोटे वीर कलिंग महिला को अपहरण करा जाउची एवं जड़े राजा तांको उद्धार करुछंती एवं तापरे तांकर विवाह संपन्न होईची एटा संभवतः खारवेलंकर द्वितीय रानी विवाह एवं यही विवाह रे किछि गोटे राजनैतिक उद्देश्य थिला बोधे कलिंगर से दीटा भाग थिला सेटा सम्मिश्रण होईची से स्टोरीटा मु कहिबी डिटेल ले गोटे सीन होईची प्रथम रे गोटे पोखरी रे गोटे छोट हाथी छुआ को किछि महिला धरुछंती यही साहसी महिला भी अच्छा माँ हाथी जो गोड़े आसी से हाथी की समस्ते पिटुंट ता देहरे जड़े असुस्थ हो जाइए द्वितीय सीन रे अच्छी जे जड़े असुस्थ हो जाइए से रमणीता को चिकित्सा करुँच जड़े सैनिक आसिक अपहरण कर नहीं जापर जड़े सीन रे जड़े राजा आसिक घोड़े राजकीय घोड़ा थुआई ओह्लैक सी धनुषर मारुंट बहुत गुड़े वन्यजंतु अच्छा यही समय रे से पलातक जी 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 लोक अपहरण करुला सी पलि जाइए जो साहसी कन्या को छाड़ी दे जाइए से गोटे गछरे बसचंती आउ सही समय रे निजे राजा जी जी धनुर्धारी
ତାଙ୍କୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣେଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘରେ ବାଜା ବାଜିଛି ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ପନ୍ଦର୍ବ ହେଇକି ବେଶ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବାହ ସିନ୍। ଏଇଟା ବୋଧେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, କାରଣ ଖାରବେଳଙ୍କର ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା ରାଣୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଏଇ ସିନ୍ଟାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି। এইটা ହେଲା ଏ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପର ପଟକୁ ଗଲେ ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଖାରବେଳ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ତା ମଥାରେ 17 ଧାଡ଼ି ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଲେଖାର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବାଣୀ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସମୟାନୁକ୍ରମେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ତଦାନୀନ୍ତନ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ତାର 500-600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ନିଜେ ଖାରବେଳ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସିଏ ରାଜଶ୍ରୀ ବସୁଙ୍କର ମହାଭାରତ ସମୟର ସିଏ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଏବଂ ସିଏ ବି ନିଜେ ଶେଷ ସମୟରେ ଶାସନରେ ଜଣେ ରାଜଶ୍ରୀ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତ ଭରତ ମୁନି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୃତ୍ୟ 64 କଳା ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସବୁଥିରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଗୀତିମୟ। ଆମର ଗୋପାଳ ଛୋଟରେ ଯେମିତି ଗୀତିନାଟ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ରକମ ଖାରବେଳ ବୋଧେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଯତିପାତ ହେଇକି ସେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିଖନ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନମ ଅରହତାନାମ ନମ ସବସିଦାନମ ଐରେଣ ମହାରାଜେନ ମହାମେଘ ବାହନେନ ଚେତିରାଜ ବସ ବଦନେନ ପଶତ୍ଥ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣେନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ସହଜ, କାହିଁକିନା ନମ ଅରହତାନାମ ନା ଅରହତମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଯେଉଁମାନେ ଜୈନ ମୁନି। ନମ ସବ ସିଦାନମ, ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଐରେଣ ମହାରାଜେନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜା ମହାମେଘ ବାହନ ଚେତିରାଜ ବଂଶ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଚେତିରାଜଙ୍କ ବଂଶବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ପ୍ରଶସ୍ତ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣେନ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି 17 ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆର ବି ଆମ ଭାଷାର ବି ସଂସ୍କୃତର ବି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅର୍ଥ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିବା ଯେତିକି ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଚୁଥିଲା ଆମେ ଏସବୁ ପାଇବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ମାନେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ।